Naghisgot kita sa mga klase-klaseng forma. Pila ganito kabuok ang mga forma? Pat. Unsa ganito? Circle. Triangle. Square. Rectangle. Ma, bago kita sugod sa atong leksyon karon, manganta usab kita. Tan-awin sa inyo si teacher bago kamo. Ang kanta nato kay Ang Hayop sa Umani Maya. Unsa gani atong kanta? Hayop sa Umani Maya. Tama, Ang Hayop sa Umani Marga. Karon ato nang pagasugdan ang kanta busa si kamisa ni teacher Maguna bago kamo sabay. Usa, duha, tulo. Si Maya may uma, may uma, may uma, puno sa mga hayop na malipayon. Ang baka nagahatag og gatas nga puti, makabaskog sa panglawas. Ang kabayo kay kusgan o hatod o gamit sa merkado. Ang manok nagahatag og itlog nga puti, nga puno sa protein sa itlog. Ang kabaw kay dako ug kusgan, nagaharag kini sa uma. Mao kini ang mga hayop nga sa uma nagatabang sa tao. Sinamanindog na kitang tanan alang sa atong pagkanta. Og sabayan si teacher. Sa duha, tulo. Si Maya may uma, may uma, may uma, puno sa mga hayop payon. Ang baka nagahatag og gatas nga puti, nga masuskog sa panglawas. Ang kabayo kay kusgan, nagahatod og gamit sa merkado. Ang manok nagahatag og itlog nga puti nga puno sa protina. ang kabaw kay dako og kusgan, nagaharag kini sa uma. Mao kini ang mga hayop na nagatabang sa tao. Malingkod na ang tanan. Very good. Natagan na itong palakpak ang atong mga kagalingon. Karon, ihatag na po na akong pisara kay Teacher Lai alang sa inyong paggabuhaton. Teacher Lai. Oo, nakabalik naman ta. Unsa man ang titles atong kanta kaganina? Ang hayop sa Umani Maya. Tama, ang hayop sa Umani Maya. Unsa daw ang ginahatag sa manok didto nga puti. Unsa may ginahatag sa baka didto Gata. Ang kabaw, unsa may ginabuhat sa kabaw didto Nagahatod o gamit sa merkado. Tama. Palakpak daw itong kamot. Very good. Karon, magdula kita. Busa, bago kita magdula, nakitay mga balaod diri Ang unang balaod, magrespeto. Unsa ganitong unang nga balaod? Magrespeto! Ang bata nga magrespeto sa iyang mga classmate o sa iyang teacher. Sa ganitong una nga balaod, Magrespeto! magrespeto. Very good. Ang ikaduha nga balaod, magbinutan. Ang bata nga buutan, maminaw kay teacher o mutabang sa classmate. Unsa dito ikaduha nato nga balaod? Magbinutan. Tama, very good. Katulo na to ng balaod,
mag-andam. Unsa kay atong ikatulong nga balaod? Mag-andam. Tama. Ang bata nga andam makatubag sa mga pangutana ni teacher. Unsa kay atong ikatulong nato nga balaod? Mag-andam. Unsa ganito tong mga balaod? Una kay Respeto. respeto, ikaduha kay Kabiluan.